बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। आप देख रहे हैं टुडे हॉरोस्कोप और हमेशा की तरह आज भी मेरे साथ मौजूद हैं मारूफ एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर उमर फारूक साहब। गुज़श्ता 1 साल से मैं इनके साथ तवातुर से वीडियोज़ कर रहा हूँ और माज़ी में मेरे साथ ही इन्होंने मुख्तलिफ़ इंटरव्यूज़ में जो मुख्तलिफ़ प्रेडिक्शंस की एस्ट्रोलॉजी के मुताबिक मुख्तलिफ़ सियासतदानों के ज़ायचे बताए, पाकिस्तान की अदलिया, पाकिस्तान के मौजूदा जो भी सूरत-ए-हाल थी, मैं इनसे बातचीत करता रहा और इनका भी हमेशा की तरह इन्होंने मोहब्बत से नवाज़ा, हमेशा की तरह वक़्त से भी नवाज़ा और इनकी बहुत ज़्यादा ऐसी प्रेडिक्शंस थी जो कि पहली बार हुईं, जो कि मुल्की मंज़रनामे में एक नई चीज़ें थीं, जिन्हें लोग मानने को तैयार नहीं थे। फिर जैसे-जैसे वक़्त गुज़रता गया, हमने देखा कि जो डॉक्टर साहब ने ज़ायचे के मुताबिक सितारों का अहवाल बताया था, बिल्कुल वैसे ही होता गया। मुख़्तलिफ़ सबसे पहले मैं वीडियो शुरू करने से पहले एक हवाले देता चलूँ, जिस तरह डॉक्टर साहब ने पहली मर्तबा कहा था कि जी अब सियासत में नए चेहरे सामने आएँगे। डॉक्टर साहब ने बताया अदलिया मज़बूत होगी, डॉक्टर साहब ने उसके अलावा परवेज़ इलाही हों या इमरान खान से मुतल्लिक जो भी प्रेडिक्शंस की, तो अब वो बड़ी हद तक दुरुस्त साबित हुईं। तो एक बार फिर से हमें डॉक्टर उमर फारूक साहब ने वक़्त दिया है। आज ज़रा एक तफ़सील से एक नशिस्त डॉक्टर साहब से रखते हैं। मौजूदा सूरत-ए-हाल से मुतल्लिक भी डॉक्टर साहब से पूछेंगे, जिस तरह पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने ये जो पहला मरहला है, जीत लिया है कागज़ात नामज़दगी जमा करवाने का और सबसे ज़्यादा कागज़ात जमा करवाए हैं इस मुश्किल हालात में भी और फिर आगे क्या होने जा रहा है, बल्ले की क्या सूरत-ए-हाल है, क्या अदालतें मज़ीद रिलीफ़ देंगी और बिलख़ुसूस अब आने वाले दिनों में इमरान खान साहब का ज़ायचा क्या बताता है? इन तमाम तर चीज़ों पर डॉक्टर साहब से बात करेंगे। डॉक्टर साहब सबसे पहले तो बेहद शुक्रिया आपका। आपने वक़्त दिया। आपने मेरे प्रोग्राम में ये प्रेडिक्शन की थी कि जी नए चेहरे जो हैं वो अब सामने आएँगे और अब जो कागज़ात नामज़दगी हैं उसमें हमने देखा कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के वो नए नाम जो पहले नहीं थे मंज़र पे वो अब सामने आए हैं, उन्होंने कागज़ात नामज़दगी जमा करवाए हैं। और जो पुराने चेहरे थे वो भी आपकी प्रेडिक्शन थी कि जो पुराने सियासतदान हैं, वो अब मज़ीद आगे आपको चलते दिखाई नहीं दे रहे। तो अपनी उस माज़ी की प्रेडिक्शन को, पेशन गोई को आज आप कैसा देखते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वसीम साहब, सबसे पहले तो मैं ये बात अर्ज करूं कि असल जो अलीम ज़ात है वो अल्लाह की है। हम छोटे मोटे डेटा कलेक्टर हैं, क्या हम और क्या हमारी औकात। हम हमें छोटा मोटा अंदाज़ा लगाते हैं, बाकी जो अल्लाह की ज़ात है वो बहुत बेहतर जानने वाली है। अलीमुल बसीर ज़ात अल्लाह की है, बड़ा नाम अल्लाह का है। खैर, हमने जो ये छोटा मोटा डेटा कलेक्शन जायचे से सीखा, हम उसकी बात करते हैं। गुजारिश ये है कि मैंने अर्ज किया था कि एक चक्कर होता है बंदे की लाइफ में 30 साल का, फिर उसका दूसरा चक्कर होता है 30 साल का। ये एस्ट्रोलॉजी हमें पढ़ाती है कि 27.5 साल के बाद सूरत हाल चेंज होना होती है, सितारे चेंज होते हैं हर 27.5 साल बाद, और दुनिया इसी तरह चल रही है। ठीक है ना जी। अच्छा, अब गुजारिश ये है कि यहाँ पे जो पाकिस्तान के ज़ायचे को मैंने रीड किया, तो मैंने अर्ज़ किया कि 76 से लेके 82 तक जो पाकिस्तान के बड़े सितारे हैं, ये उस वक़्त बादशाह के ख़ानों में वक़्तन-फ़वक़्तन आए और उसमें ख़ासकर मुश्तरी और ज़ुहल आए और मरीख़ भी आया। तो ये तमाम बात हाल के ख़ाने के जो सितारे हैं हमारे, ये बादशाह के ख़ाने में जैसे-जैसे आए, तो लोगों का मुक़द्दर जो हम समझते हैं कि पैदा होने वाले लोगों का मुक़द्दर आया, जिसको हमने थोड़ा रीड करने की कोशिश की। एस्ट्रोलॉजी ये नहीं है कि आप अखबारें पढ़ें और अपनी राय दे दें, जी, और ये कहना शुरू कर दें कि जी मैंने जो कहा था मैंने ओ भाई अल्लाह के बंदे, अल्लाह बेहतर जानने वाला, हम तो छोटे-मोटे डेटा कलेक्टर हैं। तो उस वक़्त पे जो लोग पैदा हुए थे, असल में उनके 27.5 साल पहले पूरे हो गए। अब दूसरे 27.5 साल चल रहे हैं। तो डेफ़िनेटली उनको अब अजर मिलना है, जो उनका मुक़द्दर है उसमें उन्होंने दाखिल होना है। ये हमारा एक अंदाज़ा था और वो उसी सिमत में बातें गईं। और क्योंकि जो ज़ायचा है उसमें हमने कहा था कि बहुत सारे पुराने सियासतदान अब सियासत में नहीं रहेंगे। आप देखिए, बहुत सारे पुराने सियासतदान इस दफ़ा तो कागज़ात भी जमा नहीं करा सके। ठीक है ना जी? अच्छा, अगली बात मैं आपसे करता चलूँ कि अभी सारे खान साहब के किधर हैं, पाकिस्तान के किधर हैं? ये आपने जैसे बात की कि हमारा इस बातें करने का मकसद ही सिर्फ़ ये होता है
کہ دنیا اس علم کو دیکھے کہ یار ہم دنیا علم چلانے والا جو ڈیٹا کلیکشن کا علم ہے وہ کیا ہے، ہمارے اندازے کیا ہے. تو ابھی جو ذائچے میں اس وقت جو صورتحال ہے وہ بڑی حیران کن ہے. اس میں آج ایک نئی جو بات میں نے ذائچے میں دیکھی وہ میں اس دفعہ بیان کرنے کی کوشش کروں گا. خان صاحب کے ذائچے میں ایک بڑی زبردست ٹرائنگل بنی ہے، اور آج جس وقت جب آپ اور میں بیٹھے ہوئے باتیں کر رہے ہیں وہ ٹرائنگل بن چکی ہے نا جی. اچھا وہ جو ٹرائنگل بنی ہے وہ ایکچولی ان کو مشکلات سے نکال رہی ہے. اثر اس کا سلو ہے اور بہت دور رس اس کے نتائج ہیں. ابھی تو کیا کہتے ہیں کہ آگے سلسلہ چلے گا، ستارے اور چینج ہونے ہیں. دیکھیے ہم نے عرض کیا تھا کہ 5 ستارے ایک لائن میں آئے، اور ہم مطلب وہ اپنی طرف سے بعد میں تو ستارے بتاتے ہیں کہ یار یہ ستارے یہاں آئے. اب جو ستاروں کی کمیونیکیشن ہے وہ نحس ہونی تھی اصل میں، لیکن یہ جو ٹرائنگل بنی زہرہ کی اور نیپچون کی، یہ خان صاحب کے ذائچے میں بڑی اہمیت کی حامل ہے. اگر ہم اپنی ماضی کی پریڈکشن میں جائیں تو خان صاحب جب گرفتار ہوئے تھے تو اسی نیپچون سے ہم نے ریڈنگ لی تھی کہ آل آف اے سڈن خان صاحب باہر آئیں گے، یا تو 3 گھنٹے بعد آ جائیں گے یا آل آف اے سڈن آئیں گے. تو آل آف اے سڈن سپریم کورٹ نے بلا کے ان کو اس کی ضمانت دی. اب سیم وہی دہرائی جا چکی ہے. ابھی دیکھ لیں سپریم کورٹ ہے اور خان صاحب کو ریلیف مل رہا ہے. اب پھر ستارے کہہ رہے ہیں آل آف اے سڈن وہ باہر آنے والے ہیں. اب کوئی رکاوٹ نہیں ہے. ذائچے میں ان کے 12ویں خانے سے جب زہرہ نکلے گا تو میں نے عرض کیا تھا کہ وہ زہرہ کو ہم انتہائی پازیٹیو پڑھیں گے اس کے بعد. تو ابھی سمجھے کہ کمیونیکیشن ہو رہی ہے، آپس میں سٹارز ایک دوسرے کو طاقت شیئر کر رہے ہیں. اور بڑی ونڈرفل بات آپ کو بتاتا ہوں، جتنا ہمارا اندازہ ہے کیلکولیشن ہے، ہم کو حرف آخر چھوڑنا، حرف آخر اللہ کی ذات ہے. لیکن آج وسیم صاحب کبھی ہم اس موضوع پہ پھر بات کریں گے جب یہ وقت آ جائے گا. ذائچہ کہتا ہے خان صاحب کے کندھے کے ساتھ کندھا لگا کے کچھ لوگ کھڑے ہو گئے، اور جو کندھے کے ساتھ کندھا لگا کے خان صاحب کے ساتھ کھڑے ہو گئے ہیں ان کی کمیونیکیشن بڑی سٹرونگ ہے. اب وہ دنیا میں کہیں بھی وہ لوگ موجود ہو سکتے ہیں. صورتحال خان صاحب کی آج مورخہ 25 دسمبر ٹوٹل چینج ہو چکی ہے. اب ایوری کمنگ ڈے ایک تو یہ خان صاحب کا ذائچہ بہتر ہوگا، دوسرا عدلیہ جیسے میں نے عرض کیا تھا کہ عدلیہ بڑے سٹرونگ فیصلے دے گی. تو جو ہی ابھی بھی عدلیہ سٹرونگ فیصلے دے رہی ہے اور اس سے آگے آپ جائیں گے تو اس سے آگے بھی سٹرونگ فیصلے آئیں گے جو 1 جنوری 2024 سے شروع ہوں گے، اور آنے والے 28 دن عدلیہ بڑے دبنگ قسم کے فیصلے کرتی ہوئی نظر آتی ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب، آپ نے کہا کہ عمران خان صاحب کے ذائچے میں جو ایک نئی ٹرائنگل کی آپ نے بات کی، تو آپ نے یہ بھی کہا کہ اس کا اثر تھوڑا سلو ہے مگر ستارے جو ہیں وہ کمیونیکیشن کر رہے ہیں. میں پوچھنا دراصل یہ چاہ رہا ہوں کہ آخر یہ ذائچے میں تبدیلی آئی ہے، یہ اس کا اثر کتنا لمبا چلے گا؟ یعنی اب اگلا سال شروع ہونے والا ہے 2024 کا، انتخابات بھی سر پر ہیں، تو کیا ان انتخابات میں یہ جو تبدیلی ہے یہ خان صاحب کو کوئی بہت بڑا فائدہ دے سکتی ہے؟ بہت بڑا فائدہ جی. آپ دیکھیے ماضی میں ہم نے ایک بات اور کی تھی، ہم نے کہا خان صاحب چھوٹا سا برائے نام قسم کا، ہمیں لگتا ہے کہ یہ کسی جماعت کے ساتھ تھوڑا سا جوائنٹ بھی کریں گے، اور وہ اب سامنے آ گیا ہے. ٹھیک ہے نا جی. ہمارا ایک اندازہ تھا، اب ہم کہیں ہم بڑا علم جانتے ہیں، نہ بھائی نہ، بڑا صرف اللہ کی ذات ہے. انسان اپنے ڈیٹا کلیکشن چھوٹی موٹی، ہمارا اندازہ تھا درست ثابت ہوا.